soalan-soalan yang lain? Ada question? Satu soalan. Tadi kita bercakap tentang akar umbi ataupun paksi yang Puan Zubaidah utarakan, dan saya ingin tanya soalan ini kepada pandangan daripada semua tiga-tiga panelis. Sejauh mana, which is kita nampak kebanyakan fashion designer di Malaysia, dia akan ke institusi pengajian tinggi. Itulah tempatnya dia mengumpul segala kekuatan ataupun menimba segala ilmu. Okay. Sejauh mana syllabus ataupun proses pembelajaran di institusi tersebut, tak kira di mana-mana, di institusi tersebut, memainkan peranan yang sangat kuat untuk membentuk jati diri ataupun memperkenalkan benda-benda tersebut. Ataupun kebanyakan di syllabus di institusi tersebut memang melihat berkiblatkan sana ataupun melihat identiti diri. Sebab produk ini dilahirkan oleh, designer ini dilahirkan oleh produknya daripada institusi tersebut. Tapi kemudiannya kita mempersoalkan balik, kenapa designer muda ni tidak mempunyai, hilang identitinya? Adakah institusi tersebut yang telah mengeluarkan syllabus itu menghilangkan identitinya? Itu soalan saya kepada tiga panelis. Okey, I rasa kalau macam di UiTM contohnya, memang kita ada belajar. Memang kita ada kan apresiasi busana Melayu, tradisional dan sebagainya. Tapi kadang-kadang untuk membuat perubahan tu dia perlu bermula daripada sekolah rendah. Sekolah rendah dia, you tak boleh just change punya mindset tu from there. Dia pergi high school dengan tak ada pegangan apa-apa tentang appreciation, tentang creative arts dan sebagainya, and then somehow dia masuk je university, you nak tukar that mindset, sometimes dah keras tau. Dia dah keras. Because the millennial tu dia dah keras, dia dah macam bombarded masa dia high school, masa dia sekolah rendah sebab ni game. Even I balik recently I balik kampung my nephew kan, international school sebagainya, tak tengok I pun. Sibuk game, sibuk, you know, benda-benda macam tu tau. Tapi sometimes I rasa macam apa nak jadikan dia dah jadi macam mutant tau in a way tau. So then kita tak boleh expect bila dia masuk university kita boleh change dia punya mindset macam tu. Like siapa yang pernah jadi tenaga pengajar, mereka faham bagaimana we work so hard, very hard to transform people's punya lives. We try to impart our knowledge, our experience. Kita cram, kita bukan mak ayah 24 jam dengan mereka tau, tapi kami menggantikan mak ayah mereka lah. Dengan setiap seorang tu dia sangat berbeza. Dia punya demand dalam diri dia, macam-macam lah benda-benda. Ada pelajar yang contohnya yang kadang tak minat langsung. Tak minat langsung pun ada. Contohnya kan, tak minat langsung. Macam mana kita nak meminatkan dia? You faham maksud kan? So contohnya itu dah satu perkara. Tapi again benda ni berbalik kepada tadilah, ada pelajar yang dia gifted. Tapi kalau dia gifted, dia malas tak boleh juga, dia tak boleh nak pergi. Tapi ada pelajar yang raw talents, I kadang suka tau. Kalau gifted tu senang, I mean you dah gifted, okay boleh lah. Kalau yang raw tu, kadang kita cakap macam mana I nak transformkan. Because the thing is, with UiTM contohnya, kita bukan mold you untuk jadi ini, itu, jadi keluar jadi designer, keluar jadi ini, bukan. We give you the eye, ketajaman intuisi untuk melihat sesuatu itu indah atau tidak, positif atau tidak, apa, you know, you kena tengok, you kena edit, ini semua, macam, you know, like computer, macam kita cuba beri you ketajaman intuisi itu. Tetapi mungkin ada pelajar yang tak boleh memproses itu, dia kena cepat because the duration tu bukan lama, kan? So contohnya itu yang pelajar perlu dapatkan, because bila mereka keluar, you, bila you pergi mana-mana industri dan sebagainya, harapannya dia boleh contribute to that organisation, whatever. Sebenarnya kalau macam I lah, because I've been teaching. Can you imagine when I start teaching, umur I lewat 20-an, balik pada Amerika, from New York, from Paris, dan mereka hantar ke Manjung. You know Manjung tau, ni semua pelajar I ni, 20 years ago. Manjung, I was like, fikir aku pada Paris, pergi Manjung tau. Macam mana I nak transform, you know. And then during, ni semua student I, 20 tahun yang lampau, 20 tahun lebih. Okay, lepas tu I was like, betul, rumah kedai Kelvin, rumah kedai, tengok mula macam
boleh sedih ataupun aku boleh move on. Okay. So the thing is I tell myself masa tu Puan, masa lewatlah 90-an, fashion bukan lagi masa popular macam ni, as glamour as this. It's very crucial tau kalau you masuk fashion je. Oh janganlah akan jadi macam ni lah, janganlah tukar jahit saja dan sebagainya. Can you imagine how I berfikir, dan I try to contact my friends yang otak-otak lama kat Wida lah apa semua, cakap boleh tak tolong highlightkan all these kids punya work. I cakap pun sedih, kalau I cakap I mesti sedih sebab orang tak tahu berapa susahnya kita nak tolong masa tu. Masa tu mana ada competition everything Puan kan, Puan pun tahu kan. So I bawa naik bus tau, bawa bus transnational tu, I ingat masa tak ada kereta kan. Okay, baru balik kan, mana duit. So bawa I pergi utusan, pergi mana tak malu tau, bawa I want to promote the karya para pelajar tu. You got to start somewhere. And then masa awal-awal tu dah ada start balik yang macam rias fashion, rias pertandingan jarum belian lah dan sebagainya, benda-benda kan. Okay, and then kita start masuk competition, dah nampak sikit kan. Nampak tau sebenarnya kadang-kadang generasi muda tak tahu orang dulu macam mana susah nak tolong. Dia pun nak try to promote kan. The thing is macam tu tau Cik Zahari, macam menjawab jawapan tu, kadang-kadang proses sangat lama. So again, kadang-kala bila teknologi berubah, pelajar ni jadi more clever tau. Clever maksudnya dia jadi yang lain dah, dia bukan macam kita. So katakan you ajar dia something else, kadang-kadang dia fikir yang lain. Macam kita nak melahirkan model insan tau yang macam hebat, yang itu semua, tapi we are all human kan. Kadang-kadang ada yang jadi, ada yang tak jadi. Because I'm glad that daripada ramai tu ada yang jadi editors. Okay, I selalu cakap ni sekejap je Zari. One of my ex-student Suzy Adnan, right now the glam editor. Dia one of my first student, budak typing tau, baik, duduk depan, duduk. You remember Suzy, your batch right? Sini ya. And then duduk depan cakap, Suzy, one day you mesti jadi editor or writer whatever, because I tahu dia boleh menulis. And dia senyap, dia bagus semua. And then lepas tu later on, because I recommended her to Kak Wida sebagainya, dia dapat masuk glam. And then now dia the glam editor, and she's like been travelling all over the world. And then bila dia jumpa Cik Faizal, now baru saya tahu kenapa dia, saya nangis tau. You faham macam tak? The thing is, as an educator Cik Zahari, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Kadang-kadang you akan sedih, you akan nangis sekejap, kenapa tak jadi, apa yang aku salah. Kan? Benda-benda macam tu. But then you cannot blame yourself. You got to move on too. That's why like now Cik Zahari kan, I pun try to evolve. Cakap macam mana I want to help this kid, macam mana kita nak keluarkan mereka pada pompong tu Kelvin. The thing is, again, that's what we are doing here now. Because the thing is, kadang-kadang kita realise it's not enough, and then that's why we need all this platform. And then hopefully nanti Galeri Petronas boleh bagi kita that space ni, contohnya kita curatekan one exhibition to educate the public, insyaAllah. I think education is key. Tetapi also fashion is actually a very cutthroat industry. Semua orang tahu kan. It's not easy to be, top designer ke, famous designer. It's not. Okay. At the moment the young designers kan, you guys are so much easier than us. Okay, sekarang you ada Instagram. The moment you Instagram, you pandai tulis something, it goes viral, then you become famous. Okay, and also you're so much easier sekarang sebab a lot of you very pandai to get people to support you financially apa. Okay, because times has changed, as Faizal said. Right. But Faizal, I don't think that you should be upset if you cannot produce like 100 laga files, because the industry itself is so competitive, right. And it's also kembali kepada orang tu sendiri. Yeah. You see, if you fall down 9 times, if you fall down 10 times, the 11th time, if you persevere, mesti you akan bangun balik. Right. But it's just that at the moment it's just a mentality. Right, yeah. You have to, first of all, I think at how we are going off tangent again. How we have to be proud and make sure our labels are relevant and sustained while not losing our own identity is our own mindset. Right. And the thing is with the young generation, sebab tu kadang-kadang bila
I nampak je ni potential, kerana bukan student I pun. I nak cakap pun I sedih tau. I'm like, oh okay, orang ni aku kena tolong. Walaupun bukan my student tau. Because I nampak, I can see the potential, aku kena push ni. You faham tak? I have that passion still. Bila nampak, tak kisah not a designer even. Kadang benda-benda lain pun, dia mungkin dalam creative field, saya cakap macam mana nak tolong. Even fine arts pun. All this yang I nampak bagus kan, aku kena tolong, aku kena promote, aku kena introduce to someone, whatever, you know. That's why kalau kita semua ada mentality yang macam tu kan, semua orang boleh flourish. You faham maksud I tak yang macam tu? Again, the thing is, sekarang kamu 4 minit. Okay. Yang I selalu cakap dengan my student adalah yang first kali Tuhan Allah letak kita kat sini mesti ada purpose. What is our purpose? You got to find your purpose. Your purpose is strive the best that you can to reach your potentials. What is your potential? You kena cari. Because when you reach that ataupun almost cari, it's time for you to give back to the community. That is your legacy. Itu yang kena tinggalkan. Bukan rumah agam ke apa ke. Because that one, bila you pass away, it will gone. Habis. The legacy, how you touch people in your lives, you know, stuff yang itu yang I selalu tekankan kepada pelajar. Because the thing is, life is the journey. Sometimes you got to celebrate every little milestone. You tak boleh cakap, oh aku dah kaya raya macam ni baru aku gembira, hebat dan sebagainya. Sometimes the journey is like sampai situ je Tuhan kata. Sampai situ je. So you got to celebrate every little things yang you punya, yang you cherish, yang you menang, tak kisahlah apa benda kan, whatever you kena celebrate. Jangan fikirkan 10 years kan. Memang kita kena ada vision tu. Sometimes takut tak sampai kan. So the thing is, you must have that aspiration to be the best version of yourself. Itu memang klise a bit kan, tapi memang kita kena itu. Macam Calvin kata tadi, struggle memang ada. To all this young generation, memang struggle. You all lagi banyak struggles. Fashion is all about money kan, money. If you from well-to-do family, memanglah boleh fund you. Tapi kalau you bukan, you got to like strive lah. Because the thing is about fashion is all about passion. Kan, kalau you suka berkarya dan sebagainya, macam mana tak ada duit pun you buat kan, you buat juga because that's your life kan. You rasa macam aku nak buat ni, this is my soul, whatever. Kena ada yang itu. Cuma I rasa kena inject lebih sikit in terms of elements of the, again berbalik kepada jati diri, the essence, like who we are. We got to be authentic, you got to be unique and everything, because itu yang define us. Dan itu juga bagi saya mendefinisikan budaya moden. Ada soalan last tak before kita wrap? Yeah. Hello everyone. My name is Daniel. I'm from Jakarta, Indonesia. I quite shocked and proud at the same time because you mentioned about Indonesia several times. Maybe what you know now, Indonesia so proud with batik, with kebaya, but the process is not easy as that, because if we see 10 years pass, not young people wearing batik. If someone wearing batik to the office, their friends will make think it's funny, or think like you look like a grandpa, because only old people wearing batik at that time. It need process and support from all people, from up to down. Start from the government. Usually they're wearing formal suit to the meeting, using tie. They change it, wearing batik, and then some company change their uniform into batik and put their logo into batik. And actress, they're wearing batik and kebaya for event, for wedding and interview on television, and their fans see it and think it's fun and it's nice, and you can force something that young people don't like to have to wear. If they think it's good for them, they will follow. I just want to say that I'm sure that Malaysia can be has jati diri and unique and maybe better than Indonesia, but it's need support from all part and need times. Just said, thank you. I rasa thank you for your thoughts. Yeah. Again, to the millennials, I really think that you guys should start this campaign of movement to say that
let's make tradition cool again or whatever, you know. I mean, your generation, jangan bagi yang otak-otak buat nanti macam fikiran diorang lah. So kamu kena buat like a movement yang you buat. Your interpretation of the movement, how you can elevate the tradition, whatever, right? A new mechanism, a new whatever, you know. And then kita pun nak tengok, kita pun cakap, wow, this is the new generations, yang legacy yang baru kan. Kalau otak buat, dia akan fikir dia je, betul tak Puan? Dia dah macam, because I want to see your version. Your version, itu yang I rasa kamu kena champion, yang kamu kena teruskan usaha tu. Jangan give up lah, you know, because the 5 years time, I know that banyak yang kat sini akan jadi orang-orang yang hebat. Kan, insyaAllah yang pergi international, globally, whatever. But again, don't lose your sense of belonging tu, insyaAllah. Bercakap mengenai tengkolok ya, sekarang yang mula dipakai, ramailah apa peminat-peminat busana ni pakai. Tapi cuma yang kita rasa bukan tak betul lah, saya anggap bagus, memang kegiatan tu amat baik ya. Cuma kita macam itulah berbalik kepada kita kena tahu adat dan adab ya memakai tengkolok macam mana. Sebab tengkolok ni dia destar ni dia jadi satu kelengkapan pakaian Melayu. Maknanya mesti ada kelengkapan pakaian Melayu tu, dia mesti ada baju, dia ada seluar, dia ada samping, dia ada bengkung, dia ada tengkolok. Jadi masa sekarang ni ya, bila trend ya memakai tengkolok dengan t-shirt lah, dengan apa dah, kita rasa macam tengkolok tu salah satu alat kebesaran tu sebenarnya. Dan dia pun yalah, memang kita rasa macam satu yang kita ralat ya bila dipakai ya, secara begitulah. Kalau nak pakai dengan apa, kemeja ke, dengan t-shirt ke, pakai ikat kepala. Jangan pakai tengkolok yang daripada songket ke dan sebagainya. Ikat kepala. Kita ada pakaian rakyat. Sebab tengkolok tu kita anggap pakaian raja. That's why dulu-dulu lagi ya, bila kita jadi raja, sehari sahaja kita dibenarkan pakai tengkolok songket. Maka pakai istiadat raja-raja Melayu ya. Itu kebenaran itu pun kena, masa nak kahwin tu kena pergi sembah raja dulu. Boleh ke nak pakai pakaian raja ni yang 5 persalinan tadi? Boleh ke pakai? Bila dapat kebenaran raja, baru kita dibenarkan untuk pakai pakaian raja sehari. Sebab tu pengantin kita sebut raja sehari. Itu pendapat saya dan pendapat maknanya semua budayawan Melayu, tapi terpulang lah maknanya itulah yang teguran yang kami ingin bentukkan dalam adat dan adab berpakaian Melayu. Bila sebut pasal identiti ya, maknanya actually kita dah ada identiti. Walaupun macam dululah saya pernah pergi berbincang masa tu di Bukit Tinggi ya, tentang antara telur dan ayam siapa yang keluar dulu. Macam itulah kita berebut pasal pakaian. Pakaian Melayu ni, kebaya ni daripada mana. Tapi bila dalam perbincangan tu, maknanya bagi pihak Indonesia, dia tak claim apa-apa pun. Except sekarang ini yang kita fight ni untuk mendapatkan apa, apa nak kata, kita nak rebut untuk UNESCO punya apa, maknanya siapa yang boleh dapat apa dia panggil apa ya, pengiktirafan UNESCO tu kan. Tapi pun kita, persaingan kita memang Indonesia lah. Tapi macam bila disebut pasal identiti tu, saya rasa kita tak ada masalah. Memang baju kurung Teluk Belanga tu kita dah tahu, itu salah satu identiti kita. Macam baju kurung Cekak Musang pun walaupun di Riau pakai exactly sama dengan kita dan di Bukit Tinggi pakai, tapi kita tak ada masalah. Kita tetap claim itu sebagai identiti kita. Sebab banyak sangat kan, maknanya baju kebaya pun, maknanya kita anggap baju kebaya tu memang identiti kita yang kita boleh bawa ke pesada dunia. Pada saya, kita dah ada identiti tu, kita tak takut. Baju kurung pun kita dah ada identiti. Kita kena kuatlah, kita katakan itu identiti kita. Ya, maknanya memang kita ada persamaan. Kita sebab rumpun Melayu tu ada persamaan antara Aceh kan, macam kata baju apa, seluar Aceh itu memang daripada Aceh sebab kebetulannya Perak dan Aceh hubungan perkahwinan kan. Macam baju Riau Pahang ada hubungan kita dengan Riau, Johor Riau kan, Pahang. Jadi kita maknanya memang kita boleh tuntut, kita boleh katakan itulah identiti kita. Yang kita kena peganglah, kita kena kekalkan, kita kena kuatkanlah, kukuhkan ya. Itu saja. Yang I jawab and then you jawab juga tau yang pasal Miss Universe tu. Okay, the thing is, I kan selalunya I tak nak bagi komen. Takut orang sentap or bit harsh whatever. Sebab I kena tengok brief dia.
kena tengok brief yang dia bagi designer tu apa, organizer tu, dia mesti ada bagi brief tau to the designer. Sometimes designer dia terikat dengan brief tu ke, ataupun dia ada like a collaboration kind of work dengan the organizer whatever. Sometimes itu yang kadang jadi lain. So kadang-kadang kita tak nak komen sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang telah berlaku di sebalik cerita tu, betul tak? Because the thing is whatever it is mesti ada brief. Tapi kalau ikutkan, kalau macam I lah jadi dia punya event organizer whatever, I akan bagi yang persada yang lengkap dengan songket yang semahalnya tu, yang secantik yang boleh. I akan collab dengan, contohnya tak kisahlah yayasan mana Tuan Guna Zahira ke whoever kan, banyak kan. Yang itu kita collab, kita tunjukkan dia yang the regalness of the real thing tu macam mana. Kan? Kadang-kadang tak semestinya kita, contoh masaknya sekarang kita nak menang. Selalu nak menang tak menang pun. Tapi contohnya nak menang sangat. Because you faham saya tak? Bukan you cuba nak champion something. Champion something, I tak kisah because kita rasa kita already menang. Sebab kita dah tunjukkan yang itu yang sebenarnya identitinya. Contohnya faham tak? Dia menang secondary. Because dah menang dalam hati kita, sudah menang lah. Because itu yang kita nak championkan, betul tak? Because when you try so hard, how to say, nak menang contohnya kali ni kan, memang akan nampak dia too forced tau. Too forced is like trying too hard, it's not authentic whatever. Kalau I diberikan peluang kan, contohnya I'm the event organizer, I don't care. I akan tunjukkan, I akan collab dengan yang batik-batik weavers yang sehebatnya mungkin kan. Kita akan highlightkan mereka juga, and highlight dengan artisan yang lain dan sebagainya. Kita collab kan, it's like collaboration punya work. Bukan like a single designer macam tu. Kita kena buat as a brand macam tu. As a brand, contohnya under like a brand. Macam tu. Baru orang tengok, oh, wow, this the real regalia of what's, you know, yang dulu. Kita kembalikan balik. InsyaAllah. I agree with you with collaboration. Okay, kalau tak silap I, if you actually follow the Miss Universe ke apa kan, the Thais for instance, they actually, if you search on YouTube kan, memang dia orang ada. Dia, kalau tak silap I, dia lebih kurang gunakan untuk menghasilkan busana tu lebih kurang setahun, sekurang-kurang 10 months lah, 10 bulan lah. And you know, dalam the process kan, dia melibatkan ramai orang. Bukan macam kita kat sini, kalau tak silap I, oh, I nominate you jadi designer untuk menghasilkan busana ni, you lah buat semua. Okay, kalau tak silap I juga, Indonesia ada, I actually know the designer himself, yang menghasilkan busana untuk not Miss Universe but one of the international beauty pageants lah. Dan dia, Aggie himself, dia collaborate with a lot of people. Tak semestinya kain tu mesti mahal belaka ke apa, but at the end of the day, I rasa like Faizal tadi cakap, they want to win so hard that they forget about all other things. They forget about their own identity. Sebab dia, target dia, I nak menang je. Bila you have that thing that I nak menang so hard and trying so hard, you will eventually forget about your focal point. Because your focus, I nak menang je, I nak number one. Tak kira lah apa I buat, tapi I nak menang. Itulah sebenarnya bagi saya adalah satu kekalahan yang besar. Because you want to win so much that you lost your own identity. So when you go onto the stage, okay, macam kelakar. Again, we don't know what was the brief lah. The only thing Miss Universe that I rasa a bit kelakar is the nasi lemak costume lah. Tu tak masuk akal. But again, we don't know what was the brief given to whoever. Macam Rizman buat the Petronas kan the year before, I think that was beautiful. Seriously. Sebab dia modern, dia in times, tetapi dia managed to answer the brief and focal identity of the country. Yes, nasi lemak is also identity of Malaysia, tetapi I think the execution of it needs to be reviewed lah. Itu je. That's my personal opinion. Assalamualaikum semua. Saya Gal Syafiq. Saya tak adalah nak tanya soalan pun, tapi saya mungkin nak sharing sikit lah tentang apa yang Kelvin cakap tadi tu dan juga Cik Faizal cakap, yang mana ya betul, saya bukan dari background fashion, bukan graduate daripada mana-mana fashion school pun. Tapi apa yang berlaku sebenarnya adalah
mungkin kerana sebab minat saya terhadap fashion yang mana dah pun bermula sejak saya kecil lagi. Dia orang kata terdidik mungkin daripada mak saya yang suka menjahit dekat rumah, membetulkan pinggang seluar ayah saya, zip seluar ayah saya. Daripada situ yang saya observe. So saya tak pernah menyangka bahawa sampai sekarang ni saya berada bersama dengan mungkin rakan-rakan dalam bidang fashion yang lain, tetapi yang membuatkan saya sedar bahawanya bila saya tengok balik apa yang telah saya lalui, yang saya buat sejak dahulu lagi adalah saya dulu suka membeli ataupun mengumpul majalah-majalah fashion yang dari luar negara, yang mana pada umur saya 15 tahun saya baca GQ, saya baca Vogue. Saya tak tahu kenapa, mungkin kerana saya suka advertisement yang ada dekat dalam tu, bermulanya dari situ. Dan seterusnya saya memang minat seni dari dulu. Saya cakap terus terang, dalam waktu saya belajar di sekolah menengah, waktu saya adalah tahun 97 saya SPM, pendidikan seni saya 1, dan saya minta untuk sambung belajar ke UiTM under buat kos grafik, tapi saya tak dapat kos tu, macam saya kena hantar ke kos lain yang membuatkan saya kecewa lah, tapi tak apa, saya carry on je. Dan saya tak sangka walaupun saya tak ada background ataupun asas dalam fashion, tapi saya berada di sini sekarang untuk orang kata meneruskan apa yang saya minat sejak dulu. Dan macam mana yang saya dengar sharing daripada semua tadi, mungkin ada yang risau tentang identiti kita. Saya rasa apa yang kita boleh buat adalah sekarang ni kita tahu di mana kita berada dan di mana kita apa yang kita ada, dan kita celebrate itu semua dan kita buat daripada hati kita sendiri. Macam mana yang saya buat tahun ini, saya keluarkan koleksi untuk raya, iaitu saya bekerjasama dengan Tenun Pahang Iraja. Itu adalah salah satu kerana saya Tenun Pahang tu sendiri dekat dengan saya. Sebagai anak Pekan Pahang, saya memang membesar dan melihat sendiri dan menggunakan atau memakai kain Tenun Pahang. Walaupun sebagai rakyat, kita ada kain untuk rakyat jugalah kan. Dan saya rasa saya perlu perkenalkan kepada lebih ramai orang. Itu intention saya. Dan saya create collaboration bersama Tenun Pahang Diraja Felda untuk menghasilkan songket tenun yang bermotifkan logo saya. Yang mana biasa orang buat, orang tanya, kenapa awak buat logo, bukan ke perlu ada motif bunga-bungaan ataupun kerawang-kerawang yang wajib pada songket? Kenapa awak keluarkan songket dengan orang kata apa, logo awak? Macam orang adalah juga yang datang kepada saya kata, awak tak rasa syok sendiri ke buat benda tu? Saya tak rasa. Saya rasa apa yang kami buat tu adalah kami nak mendekatkan fabrik-fabrik yang mungkin orang rasa ianya eksklusif, yang mungkin jauh dengan orang, yang tak rasa orang nak ambil tahu tentang itu, dan kita nak educate. Macam mana saya belajar tentang benda tu, saya nak orang lain pun belajar juga, walaupun hanya dengan memiliki dahulu. Okey, dan seterusnya yang baru-baru ni kami apply tekad, kerana tekad juga saya perhatikan daripada zaman saya kecil, di mana sering saya tengok orang pengantin gunakan untuk kipas dan juga bantal pada pengantin. Dan saya rasa generasi sekarang perlu tahu tentang tekad, walaupun mungkin susah untuk diorang tahu tentang corak kerawang-kerawang pada tekad tu. Dan saya apply pada logo saya, tapi menggunakan teknik itu supaya orang boleh oh, tekad ni sebenarnya apa, supaya lebih ada orang kata apa, membuka minda yang generasi muda untuk mengetahuinya. Jadi saya sebenarnya sangat gembira berada di sini hari ini kerana dapat mengetahui lebih banyak. Saya memang seperti yang saya katakan, saya bukan asas fashion dan bukan dari fashion school, dan saya berterima kasih Cik Faizal kerana menjemput saya datang ke sini hari ini. Terima kasih. Hi. My name is Juliana. I'm from KL. I'm just interested to know, is like your current designs, like do you design more like Malay heritage, and you seem to be giving like consultancy and also like good advice to people in terms of Malay heritage and stuff. But when you started out, is this the path that you thought you might be going into, or it was just part of your experience, perhaps the young designers? Okay, it's quite interesting that you've actually asked me this question. Okay, when I started my label, I really don't have a specific
target customer base. And also I didn't know what a baju kurung is. I mean I do, but I don't know what makes a baju kurung or what makes a kebaya. So as we go along, being in business, all right, I'm one of those people who will just go along the flow, okay? So when there's a need for me, and I realize, hey, you know, a lot of my clients happens to be Malay. So then one year, in fact, one morning I just got up and said, hey, Calvin, why don't you try to do baju kurung? That was, I started making baju kurungs when I first moved into Lot 10. That will be, that will be about 13 years ago, I think, 13 years ago. So my head is that, how do I make a baju kurung? So I figure out the most basic is I observe is a dress and a skirt. How difficult can that be? So I came up with my own cutting. But as I went along, as I go along with the exposure of, it's not influences, but when you have a lot of Malay friends and every day you baju kurung and all that kind, you learn. I have to say that I learned along the way. And then when you actually know more about the religion, you know more of the culture, you know why is a baju kurung. That's where I started doing all these Malay things. And then for the past 2-3 years, something came into my head is that, hey Calvin, the Malay arts is actually dying. So, and that's what I started to, not to say champion, but I get excited every time I was given the opportunity to use batik, songket or tenun. In fact, kain tenun Pahang Diraja, when it was at the very early stages, I had the pleasure, not many people know this, but today I can finally say something, is I was one of the first few who actually got to make clothes out of the fabric at the early stages. At the early stages, tenun Pahang was not as easy as today because there were a few technical faults that when you iron, the whole thing just crinkles and stuff like that. But as we go along, at the end of the day is that till today, even I was just telling my client today, I said, look, if we do not preserve this Malay, fabrics or techniques or whatever, it's going to die. So recently I have been really working with a few people, to try to bring all this back, Yeah, I hope I answer your question. Okay. So saya serahkan kepada Cik Pengerusi Majlis.